Watch and be blessed. A hearty welcome to all of you. I would like to welcome all the believers in the name of Christ as we are gathered together here to celebrate the glorious moment of 21 years of this beloved fellowship. Let's get into it. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. How wonderful it is to come along together all through the 21 glorious years. By God's grace, this fellowship not only witnessed some miracles but also got a lovely extended family who are always there for you and with you to carry your burdens with prayers. Now, without wasting much time, I would like to request the students of Haggai scheme to come along on the stage and present before us the opening song.
Now, again without wasting much time, the precious moment has arrived. Let all of us welcome our Pastor Sushil Kumar Pradhan and our sister Sasmita Pradhan on the stage. Now, I would like to request Brother Ashish Kumar Pradhan to come up on the stage and share the journey of this beautiful 21 years of Believers Fellowship. प्रेस द लॉर्ड। प्रभु को मान धन्यवाद दूची। प्रभु सुंदर सुजोग ए बिलीवर फेलोशिप को प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ 2003 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଫେଲୋशिप ପାଷ୍ଟର ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟପାଟନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଲିଭର ଫେଲୋशिप କେବଳ କଟକରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଳିଷ୍ଠ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ विशेष कर प्रभु मान को धन्यवाद जनाऊँ। विशेष कर धन्यवाद जनाए आई बिलीवर फेलोशिप प्रति शुक्रवार संध्या 7टा समय एवं प्रति रविवार प्रातः 9टा समय विशेष कर प्रभुंर अनुग्रह हेतु आध्यात्मिक वाक्य परिवेशन सहित विशेष मानकर उत्तम फेलोशिप द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार और शुक्रवार दिन ताहा चली आसुवर प्रभु मान को धन्यवाद जनाऊँ। विशेष कर धन्यवाद जनाए आ प्रत्येक दिन सकाळ 11टा ରୁ 12टा पर्यंत विशेष कर जो आमर भाई भौणी मान द्वारा विशेष प्रार्थना उत्सर्ग द्वारा विशेष कर मंडली अभिवृद्धि निमंते व्यवहृत सहित विशेष माने निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग कराई आत्मिक अभिवृद्धि सांगे ता सहित से आत्मिक जीवन बलिष्ठ हो पार 11टा ରୁ 12ଟା भाई भौणी द्वारा जो प्रार्थना कराई बिलीवर फेलोशिप बैकबोन रूपे कार्य कर भाई भौणी धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। विशेष कर धन्यवाद जनाए यही बिलीवर फेलोशिप गोटे 2 मासिक पत्रिका प्रहरी मैगजीन प्रकाशित हो आसुची किंतु किछि वर्ष है वर्ष को थरे प्रकाशित होगा सहित तादरे प्रकाशित होता प्रभुंर वाक्य एवं साक्ष्य अनेक आड़े प्रभुंर गौरव निमंते व्यवहार से प्रभु मान को धन्यवाद जनाऊँ। विशेष कर धन्यवाद जनाए यही कार्यक्रम विशेष कर गोटे तार अंश है हागार चाइल्ड पिला से पाखापाखि आम से आज पर्यंत पाखापाखि 17 कि 18 वर्ष हम से कार्यक्रम द्वारा से उपकृत करने संगे संगे विशेष कर छोट पिला माने जो मैंने मंडल को आसी था निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग कर प्रभुंर अनुग्रह हेतु आत्मिक जीवन बढ़िया सहित जागतिक ज्ञान से बुझी पाई था प्रभु मन धन्यवाद दिए पाखापाखि 95 जन पिला माने द्वारा उपकृत हो आसुचंती। विशेष कर वर्ष शिक्षा चलित वर्ष विशेष कर धन्यवाद ज्ञापन करे आमर समस्त पिला माने समस्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो विशेष कर प्रभु मान को धन्यवाद ज्ञापन करुचे। वर्ष प्रभु मान धन्यवाद दिए। प्रति वर्ष पर प्रभु ए वर्ष आमको गोटे थीम देइछथि जहा होछि अबाइडिंग विथ जीसस प्रभु को सहित आमे किपरि संयुक्त जीवन काटिबा ता द्वारा प्रभुंकर दास प्रत्येक वर्ष गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एवं बाइबलिक वाइज से किसी कार्यक्रम प्रस्तुत करथांती जनवरी मास डिसेम्बर मास द्वारा विभिन्न टीम मान द्वारा परिचालित करा जाय थाए। प्रभु मान धन्यवाद दूसरी जनवरी मास प्रभु अनुग्रह 6 मास कंप्लीट कर सारी प्रभु विभिन्न लीडर्स एवं प्रभुंर अभिषिक्त दास एवं भाई भौणी द्वारा अति उत्तम रूपे परिचालित हो प्रभु मान को धन्यवाद जनाऊँ। आगामी जो 6 मास रही सम्मुखें उत्तम भाव प्रभु सहित काटि पारू
ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଏବଂ ତମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଲିଭର ଫେଲୋସିପ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭାଇଜାକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆଉ ଅନେକ ହଜାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ଅନେକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆନୁଆଲ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କମେମୋରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଲିଭର୍ସ ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତା ଦେହରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ସହିତ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରୁଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଉ ନୀତିପଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଲାଗି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇ ବିଲିଭର୍ସ ଫେଲୋସିପ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ କୌଣସି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠାରୁ ପାଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଲିଭର ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଗାର୍ଜିଆନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାଉ। ତା ସହିତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତା ସେଇ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଇ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ସହିତ ବିଲିଭର ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आ सेतिपय मध्ये धन्यवाद जणाए प्रभु आपण मानक परि एई बिलिभर फेलोशिपर प्रत्येक विश्वासी मानक देइथवारु आ प्रभु आदि पर्यंत हम समस्त को पढाई नै आछथि। केवल ताकर अनुग्रह ही अनुग्रह प्रचुर होइथवारु आमे 21 वर्ष को अतिक्रम करि पाछु। आ सेतिपय मध्ये प्रभु को महान धन्यवाद दे जे ईश्वर कर वाक्य लिखा जाय तुम ईश्वर कर सेवा रे तुमर परिश्रम विफल होई। निश्चित प्रभु हम प्रत्येक जीवन में आम कही परिबा जे निश्चित प्रत्येक जीवन किछि ना किछि आश्चर्य कार्य करछथि। सेति मध्ये प्रभु ए वर्ष प्रभु दास द्वारा निजनि जो प्रत्येक फैमिली में हम ए वर्ष प्रार्थना करा जे जेपरि से सुपर नेचुरल मिरेकल कार्य सेमान को परिवार मध्ये देखा जाए आम निश्चित प्रार्थना करछु। आ प्रभु एई वर्ष गुडिकरे एई वर्ष द्वारा जेपरि अनेक बिलिभर फेलोशिप परिवार गुडिकरे से सुपर नेचुरल मिरेकल कार्य करतु जो सब विषय गुडिक जा पे अटकी जाइछि ताहा जेपरि प्रभु खोली दियंती। आ विशेष कर दिन मानकरे अनेक प्रेयर रिक्वेस्ट गुडिक आम नेकी प्रार्थना करि चलीथिलु। आ सेति पय मध्ये प्रभु को मान धन्यवाद जणाए प्रभु किपरि सुंदर भाबे सबु जो प्रेयर रिक्वेस्ट गुडिक उत्तम रूपे से तार उत्तर प्रदान करि चलीछंती। आमे केवल विश्वास करबा आ ईश्वर ठारे आ प्रभु आश्चर्य कार्य करबा परमेश्वर से आश्चर्य कार्य करूछंती कारण ताहाका नाम आश्चर्य मंत्री को मान धन्यवाद देउची। प्रभु मध्ये सुयोग देले प्रभु को दासदासी पिला मान सहित आज गोटे सुंदर दिन में प्रभु प्रत्येक उत्तम दिन देखा देइछंती। आ गोटे वर्ष अतिक्रम करी पुनर्बार गोटे नूतन वर्ष अतिक्रम पदार्पण करने सहित विशेष
Kumar Pradhan. Now I would like to request Sister Sasmita Pradhan to lead us through the prayer. प्रेज द लॉर्ड। आसोदा मने प्रार्थना मध्य रे धन्यवाद होचे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आश्चर्य मंत्री पराक्रांत ईश्वर Thank you, Lord Jesus. शांति होचे परास परमेश्वर Amen. Amen. कौन दे हमें तुम ऋण सुझी Hallelujah. Hallelujah. कौन भेटी नहीं तुम निकट Thank you, कासी Jesus. किछि हमको तेरे नहीं प्रभु Hallelujah. Hallelujah. किछि हमको तेरे नहीं प्रभु तुमको भेटी दवा पाए Glory to God. Hallelujah. केवल एक भक्त न चुप Thank you, अंतर गुजबे Jesus. तुम निकट ग्राह्य बड़ी हो Hallelujah. Amen. 21 वर्ष Jesus. एते बड़ लंबा वर्ष को तुम अतिक्रम करबा देछ 22 वर्ष रे बिलीवर्स फेलोशिप को प्रभु Jesus. पाद देबा देछ Amen. धन्यवाद दोछ Praise the Lord. Praise. धन्यवाद दोछ बाबा Thank you, Jesus. धन्यवाद दोछ बाबा Master. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया रबा शमानी खाला Praise बशंसा Master. Glory. प्रभु ई 21 वर्ष Glory. कंप्लीट हवा समय Glory. Glory. हमें तुम पाद तळको Jesus. Jesus. हालेलुया नत नम्र है ओल्ही आसुछु प्रभु Hallelujah. Hallelujah. केते जे साक्ष्य सृष्टि करिछ Yes. Hallelujah. केते जे प्रभु आश्चर्य कार्य तुमे सृष्टि करिछ मंडली Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सेवा कार्य दी प्रभु केते केते दूर दूर स्थान को नेछ Amen. केते केते घात प्रतिघात आसीछि Hallelujah. हालेलुया Praise. तथापि बिलीवर्स फेलोशिप को मुंड टिकी चलिबा पैसा Joy from Jesus को नाम हो। जो प्रतिज्ञा देगी तुम्हें आनिछ प्रभु Thank you, Jesus. से प्रतिज्ञा को ए बिलीवर्स फेलोशिप माध्यम रे सफल करि दियो तुमे Amen. प्रतिज्ञा देइछो हालेलुया दौड़ी लंबा बेरा संगा करना Amen. ए बिलीवर्स फेलोशिप के बेरा संगा करिनी Hallelujah. दौड़ी लंबी चलीछ Amen. दौड़ी लंबी चलीछ सेति भाई ते बड़ वर्ष को कंप्लीट करबा को जाउछ हालेलुया 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 रबा शमानी खालाबा ओ पत्थर रो प्राण पे जे परि संतान उत्पन्न कलो Jesus. प्रतिज्ञा देलो अनेक अनेक प्रभु हजार मागुड़ को ए बिलीवर्स फेलोशिप खोजी पाई परिछि धन्यवाद दोछि बाबा धन्यवाद दोछि बाबा हालेलुया हालेलुया प्रशंसा 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 करे प्रभु को अपने छोट पद गीत गाइबो हालेलुया थैंक यू जीसस क्या फूल जगाऊं मैं प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या पसंद है मेरे प्रभु उसी तोड़ लाऊं तेरे लिए उसी छूने लाऊं तेरे लिए उसी तोड़ लाऊं तेरे लिए उसी छूने लाऊं तेरे लिए क्या पूजा खाऊं मैं प्रभु की चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं ये समझ ना पाऊं ये समझ ना पाऊं धन्यवाद हो बाबा हृदय भरी जाए कौन तुमको आमे देई पारिबो Thank you, Lord. କିଛି ନାହିଁ ଆମ ନିକଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର
Amen. ତାଙ୍କର ସ୍ତବ କର ଓ ତାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ Amen. ଓ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ Hallelujah. ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏ ବିଲିଭର୍ସ ଫେଲୋସିପ୍ ତୁମେ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ସମେତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମ ଚାଳନା ଭିତରେ କଢ଼ାଇ ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେ ଆମେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ନାହିଁ ତୁମେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରଭୁ ଏ ଫେଲୋସିପ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗ ଏ ଫେଲୋସିପ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗ ତୁମର ସେ ବେଢ଼ା ଦିଅ ଯେପରି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଭୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଉପରେ ଓ ବିରାଜମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। Thank you, Sister Sasmita. Now, I would like to welcome Reverend Susat Kumar Pradhan to deliver the word of God. प्रभु नाम से धन्यवाद दिए प्रभु अनुग्रह कले बिलीवर्स फेलोशिप को 21 वर्ष दीर्घ यात्रा रे कढ़ाई पाए तेणु प्रभु को गौरव पाए आज ये गीत बोलुचु प्रभु प्रशंसा करुचु कारण प्रत्येक पाहच प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त प्रभु प्रसंग अच्छे हालेलुया प्रभु को गौरव पाए ये गीत बोली आम महिमा प्रकाश कर आसतु साधे प्रभु तुम्हें चालू अछो ए दीर्घ जीवन पथे साधे यीशु तुम्हें रही अछो ई आशा जो प्रेम सत्य साधे प्रभु तुम्हें चालू अछो ए दीर्घ जीवन पथे साधे यीशु प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रभु यीशु नाम रे स्वागत करछु हमर बिलीवर्स फेलोशिप को प्रभु अनुग्रह करे 21 वर्ष कंप्लीट करी 22 वर्ष में पदार्पण कलु दीर्घ यात्रा रे परिवर्ष हमको सहवर्ती ले आ आज विशेष मुहूर्त रे किछि समय आपन पाई प्रभु को भाग्य परिवेशन करने चाहे ताहि गीत संहिता 3 पर्व 1 और 2 पद पढ़िबा से पर लिखा जाए हे मोर मन सदाप्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର हे मोर अंतरस्थ समस्त ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର आमेन हे मोर मन ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ आमेन प्रेज द लॉर्ड ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶ ନାହିଁ ଏ ମୋର ମନ ସଦା ଧନ୍ୟବାଦ କର କାହିଁକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁ 21ଟା ବାହାଚ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦେଲେ 21 years precious blessing of God ପାଞ୍ଚଟି କଥା କହିବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଲାଭଜନକ ହେବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି abounding grace ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ
21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ abounding grace କୁ ଦେଖିଛୁ, increasing grace କୁ ଦେଖିଛୁ, enlarging grace କୁ ଦେଖିଛୁ, overflowing grace କୁ ଦେଖିଛୁ and surpassing grace କୁ ଦେଖିଛୁ। 4-5 ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। 5 types of grace। ଏ ମୋର ମନ ସଦାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ପାସର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାସରିବା ନାହିଁ? Because His grace is sufficient for us। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତ ରଚକ ଏଇଭଳି କୁହନ୍ତି, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ताली मार के प्रभु को धन्यवाद दवा। हालेलुया धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हे मोर मन सदा को धन्यवाद करो, यीशु तेरा धन्यवाद। काहे हमें धन्यवाद देबा? बिकॉज ऑफ हिज अबाउंडिंग ग्रेस। ए अनुग्रहटा पाया पहले यू हैव टू बी हम्बल। अबाउंडिंग ग्रेस ता केतोल मिलिबो? व्हेन यू हम्बल योरसेल्फ। जेते हमें ह्रास होबा सेते से वृद्धि पाइबे। We must decrease and he must increase. Number 2 point, increasing grace। अर्थात 21 वर्ष मध्यरे परमेश्वर अनुग्रह आप बढ़ी जाए। हालेलुया। Increase step by step towards the glorious time। Increasing grace of God। हमें 21 वर्ष यात्रा रे परमेश्वर अनुग्रह ना नहीं बढ़ीबा देखिछु। हमें सेतो increasing grace केतो हो? You are hopeful। भरोसा युक्त दरकार। नंबर 1 हम्बल, नंबर 2 होपफुल। भरोसा पूर्ण जीवन काटिबा दरकार। परमेश्वर अनुग्रह आमे इनक्रीज करिवो डे बाय डे। इंक्रीजिंग ग्रेस ता केतोल मिलिवो? व्हेन यू आर होपफुल नॉट होपलेस। प्रभु हमके 21 वर्ष यात्रा रे सिखै जंती टू बी होपफुल, टू बी हम्बल एंड विश द मिराकल्स। अनेक साक्ष्य आमर सहभागितार परमेश्वर देइछंती, अनेक आश्चर्य कार्य करछंती। तांको नाम धन्य। हालेलुया। से गौरव पाए परमेश्वर। सो नंबर 1 इज अबाउंडिंग ग्रेस बाय हम्बल, increasing grace by hopeful and third is enlarging grace। अर्थात 21 वर्ष यात्रा रे परमेश्वर अनुग्रह बढ़ीबार अर्थात वर्धिष्णु होबा देखिछु। enlarge your vision। परमेश्वर को दास एलियो इसाम कहतनी मु तुमको पळै जे कोन मागु जसे कहले आपण को आत्मा को 2 गुण शक्ति। enlarge your vision। परमेश्वर को जो चाहे से को भाबे जानती जे enlarge your vision। दौड़ी लंबा करो व्यवरासना करनी। आमेन। ए वर्ष गुडी करे हम देखिछु केवल अबाउंडिंग प्रचुर अनुग्रह, इंक्रीजिंग बढ़िबा अनुग्रह तामे rather enlarging grace। अर्थात वर्धिष्णु डे बाय डे प्रत्येक दिन परमेश्वर अनुग्रह पाई enlarge हेछि। सेटा केमि हेछि? enlarging grace ता केतोल होबो? is when you are thankful to God। humble, hopeful and thankful। आमेन। जेते धन्यवाद देबा सेते परमेश्वर अनुग्रह पाई enlarge हो। हालेलुया। तू है यहोवा शालोम, शांति विवेक
जय हरदम धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से अब तक मैं जिंदा हूँ आमीन यीशु तेरी दया से अब तक मैं जिंदा हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद चतुर्थ विषय जहाँ आम जीवन में देखिलु 21 वर्ष यात्रा रे ओवरफ्लोइंग ग्रेस अनुग्रहटा उछुली पड़ुछि अबाउंडिंग ग्रेस इंक्रीजिंग ग्रेस एनलार्जिंग ग्रेस एंड नंबर 4 ओवरफ्लोइंग ग्रेस ए अनुग्रहटा केवल पढ़िछि पढ़िछि नहिछि अधिक आइछि ता नहे उछुल उठिछि एटा केतल हो पॉसिबल humble hopeful thankful possible yes it can possible let the weak man say I am strong possible hey man ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଅଛି overflowing grace ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉଛୁଳିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେନ୍ परमेश्वर हमको सही उछुलिबा अनुग्रह दा ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି overflowing grace ଟା କେମିତି ମିଳିବ always you say yes it is possible yes you can do this I can do this I can do this in the name of Jesus पाउल कहले हां मु मोर बलदाता कृष्णଙ୍କ द्वारा सब किछि करि पारे possible it is possible it is possible that is the Lord ଆମେ କେତେ କଥା ଭାବିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ହବନି ଏଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଚାଲିବା ଏ ରାସ୍ତାରେ but somebody inside that is Holy Spirit said possible ହେଇପାରିବ ହଁ ତମେ କରିପାରିବ yes परमेश्वर नाम धन्यवाद दे से जीवित और सत्य परमेश्वर में आराधना କରୁଛୁ ଏବଂ ଶେଷ କଥା କହିଲି ଏଟା ହେଉଛି surpassing grace surpass ଯାହା ଯେ it surpasses our understanding ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯୋସେଫ ଜାଣିନଥିଲେ परमेश्वर ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠାଇ ରଖିବେ ଦାଉଦ ଜାଣିନଥିଲେ ଦାନିଏଲ ଜାଣିନଥିଲେ ଏକ୍ଟର ଜାଣିନଥିଲେ surpasses ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡର ବାହାରେ ଏଟା ଚାଲିନି ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଏଟା ଚାଲିଯାଏ କାମ କରି ପ୍ରଭୁ କାମ surpassing grace means enable what is that means it enables us amen से हमको साहाय्य करती humble hopeful thankful possible and enable amen पांचटा কথা কইছে be very humble be very hopeful be very thankful and be very possible and last one be enable God will enable you and me to serve him amen ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ all things shall be added unto you amen परमेश्वर को धन्यवाद करबे ଆମେ ଉଣା ପୂର୍ବେ हे ମୋର ମନ ସଦା ଧନ୍ୟବାଦ କର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ oh do not forget his blessings hallelujah ଆଜି ଦିନରେ କଣ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହେଁ abounding grace 21 वर्ष यात्रा रे abounding grace हम देखिछु 21 वर्ष यात्रा रे increasing grace देखिछु 21 वर्ष यात्रा रे enlarging grace देखिछु हम enlarge ही जाय समय हालेलुया and 21 वर्ष यात्रा रे हमें overflowing grace को देखिछु हालेलुया समुद्र रो ढेउ आसुथाय चली जाउथाय जन व्यक्ति समुद्र कूल गले हम गोटे लोकटी बसिकी कांदुची कौन है ना समुद्रटा चोर ना कहीं ना मो चपल नहीं गला मो पाऊनी
आउ टिके बाट गले आउ जण लोक पिलाटी बसिकी आउ से भारी खुशी रे होची हसुची से त पचाले कोन हसुची कोन कोए पे चाहूछु आ समुद्र ओ पे बहुत सुंदर काई भाई सुंदर ना देखो केते सुंदर सुंदर आउ सामुका आउ सुंदर सुंदर पत्थर में पाई समुद्र इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी आउ टिके बाट गला परे समुद्र पाखे गोटे मां बसी कांदुची आके तमे के कांदुचो ना समुद्र गोटे खुनी मो पुक मारि देला देखो सेम सी समुद्र समान ढेउ समान किंतु भिन्न भिन्न अनुभूति प्रभु समान आदि काली सब समान सदा कार्य समान मंडली समान प्रभु समान यीशु समान विश्वासी रो अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार है Are you humble, thankful, hopeful, worshipful and enable? ଆପଣ ମୁଁ କହିପାରିବା କି ଏ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଗୁଡ୍ ତିକ୍ତ ନା ମିଠା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ହେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଖୁସିର ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନୂତନ ତୁମ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୂତନ ହିଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି different experience same sea समुद्र आज भी सही समुद्र सही ढेउ भिन्न भिन्न अनुभूति देखी जाउछि यीशु आज भी समान से आदि काली सबरा समान what experience you get कोन अनुभूति हम तो पाउछु अनुकरण अनुभव जीवन अनुभव र जीवन ताले आम जीवन एक साक्षी होई परिबो आ प्रभु यीशु कहले आमे प्रचुर फल फले पिता महिमान्वित हबे एवं आमे ताको शिष्य बोली जणा पड़ू सेति में कहले यू अबाइड इन मी आई विल अबाइड इन यू अबाइड इन लाइफ धन्यवाद तब जीवन जी अबाइड इन लाइफ जे यीशु में संगे संयुक्त होई चलिबो सही धन्यवाद देई पाइबो यू विल बी थैंकफुल होपफुल एंड पॉसिबल एंड एनेबल आल्सो यू विल बी हम्बल आपण मु जणे नम्र लोक होई पारिबा ओसा नम्र थिले हमको नम्र हेले पृथ्वी अधिकारी होई पारिबा परमेश्वर राज्य रे आमे प्रवेश करिबा एवं यीशु चाहुचंती स्वर्ग पूर्ण होई जाओ नरक खाली होई जाओ हेल मस्ट बी एम्प्टी हेवन मस्ट बी फुल प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद दंतु एति कहि मोर संवाद में शेष करछि प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद एवं ताकर अनुग्रह प्रदान करु Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Reverend Susat Kumar Pradhan, for such a wonderful word of God. Now, I would like to call upon stage our prayer warriors to present a beautiful song before you all. Thank
singing and also praying for us every day. Stay tuned for the glorious and delightful cultural programs in our next episode.